जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। आज आम ज्योतिष शास्त्र भित्तिक आलोचन गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करवा ताहा हेउछि कुंडली रे राहु केतुंकर कौन प्रभाव। अन्ना आमे जानिछे कुंडली रे जो 12टी राशि अच्छी बा भाव अच्छी प्रत्येक राशि रे जणे लेखे नवग्रह भितर 7 जन जाक ग्रहंकर किछि किछि घरर सी हेले मालिक, किंतु राहु केतु को कौनसी घर दि जाए ना। तेणु सी जो कुंडली रे कौनसी भाव रहिले सी कौन केमती फलाफल दियंती से विषय रे आमे आज सम्यक आलोचना करिबा। प्रथमे आमे राहु हेले शनिंकर छाया सबुठारु मारात्मक ग्रह से यहाँ क्रूरता शनिंक ठारु मध्य खराब। समाज रे जेतक विशृंखला कामर कारक राताराति यह खराब करिवे और भल भी करि पारंती। यहाँ को अनिश्चिततार ग्रह कहती माने प्लानेट ऑफ अनसर्टनिटी राहु को कहा जाए। कौन सी संक्रमण जेकोसी प्रकार इन्फेक्शन रोगर कारक हेले राहु देवता। राहु तरंग रे चले। वर्तमान जुगरे मोबाइल फोन कारक हेले राहु। समाज को राहु बिगाड़े। लंबा बीमारी कारक मध्य राहु। शतकड़ा 90 भाग समस्यार कारण हेले राहु देवता। निशा खाइबा चोरी ठकामी सबू राहुंकर कार्यकलाप। राहु को संतुष्ट करिवार उपाय विकलांग वृद्ध लोक और वृद्ध आश्रम को दान देले राहु खुशी हुंती। शनिंकर पूजा कले भी राहु खुशी हुंती। हनुमान को पूजा कले शनि राहु और केतु 3 जन जाक खुशी हुंती। जेहेतु राहु हेले जड़े तांकर केवल मुंड थाए आउ केतुंकर मुंड न थाए केवल गंडी थाए। सेमती केतु हेले राहुंकर लांज होउची केतु। यहाँ को मंगलंकर परछाया कहती। शनि के राहु को कहती शनिंकर परछाया और केतु को कहती मंगलंकर परछाया। हाथ बा गोड़ गंठीर जो तरल पदार्थ से हेउची केतुंक कारक। गंठीर समस्या मूल कारण केतु। जहाँ जो गंठी रोग होउची विभिन्न प्रकार जॉइंट पेन बा ये सबूर कारक हेले केतु। आकस्मिक मृत्यु किए पॉइजन खाइला बा हठात कि अनसर्टन डेथ एक्सीडेंट दुर्नीति मेरुदंड रोग कुष्ठ रोगर कारक मध्य हेले केतु। किंतु एते सब खराब कामर कारक होई भी से हेले ग्रह मान को हेले ब्रह्मज्ञानी बहुत ज्ञानी मुक्तिदाता मोक्षर कारक एवं विदेश यात्रा रे भी से हेले केतु हेले कारक। तेणु प्रत्येक ग्रह राहु केतु उभय खराब मारात्मक हेले भी सी भी बहुत संतुष्ट हेले बहुत भी भल फल देवे। भल जगार थिले बहुत भल फल देवे। केतु को केमती संतुष्ट करवा। केतु को संतुष्ट करने हेले कुकुर को दूध और बिस्कुट इत्यादि देले केतु खुशी हन। गणेश होउचंती केतुंकर देवता। इष्टदेव हेले गणेश केतुंकर। तेणु गणेश को पूजा कले केतु खुशी हंती। कुंडली रे राहु केतुंकर शत्रु मित्र किए। राहु केतुंकर शत्रु मित्र होउचंती शुक्र शनि और राहु। शुक्र शनि हेले राहु केतुंकर मित्र। एमान हेले दानव ग्रह तेणु परस्पर मित्र। सेमिति रवि चंद्र मंगल बृहस्पति एमान हेले देवता ग्रह। आउ एमान सबू राहु केतुंकर शत्रु। केवल बुध देवता होई राहु केतुंकर मित्र। तेणु से दृष्टि शुक्र शनि बुध हेले राहु केतुंकर मित्र। रवि चंद्र मंगल बृहस्पति हेले राहु केतुंकर शत्रु। राहु केतुंकर उच्च नीच भाव। कुंडली रे राहु देवता यदि वृष बा मिथुन राशि रे थिबे सेठे से उच्चस्थ। सेमिति बिच्छा और धनु राशि रे से नीचस्थ। केतु देवता बिच्छा धनु राशि रे उच्चस्थ और वृष और मिथुन राशि रे नीचस्थ। यार कारण राहु केतु सब बेले सामना सामनी अर्थात ठीक 180 डिग्री दूरतार रुहंती और समान डिग्री भी रहती। तांकर डिग्री बल 2 ग्रहंकर सदाबले समान और ये 2 ग्रह सर्वदा बक्री अर्थात ओलटा चलती। तेणु कुंडली देखा पूर्व ए 2 ग्रहंकर डिग्री बल भी देखा
ଦରକାର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ବଳବଳ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଅସ୍ତ କରିବାର କାପାସିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥା କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏମାନେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ ସେ କେମିତି ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ କେତୁ ନିଜ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଶନି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିଲେ ରାହୁ କେତୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। କେବଳ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ଭଲ ଫଳ ଦେବେନି। ନହେଲେ ରାହୁ କେତୁ ନିଜ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଏ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ୱଗୃହ ନାହିଁ, କେବଳ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନ ହେଇନଥିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରାହୁ କେତୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର, ରାହୁ କେତୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ନଥିବେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଇକି ସେ 6, 8, 12 ହେଇଥିବ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳୀର, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ରାହୁ କେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, କେବଳ ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି। ସେମିତି ରାହୁ କେତୁ ନିଚସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବଦା ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ସେ କୁଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କର ବଳାବଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ବା ମିତ୍ର ଘରେ କି ତ୍ରିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ବା ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଖରାପ ଫଳ ଦେଲେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ରାହୁଙ୍କର ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।